हाय आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची मु विकी। आज मो जन्मदिन अवसर में भाई मैंने कहले चल जा कि गोटे बुलापाई आम बाहरिलु आम ऋषिया डैम टे बुलिकी आइबा जदि पानी आसो गाधे गुधाई आसवा आ एंजॉय करके आसवा। चलो दही बड़ा आम केमती खाऊे दही बड़ा आम ऑर्डर कलु ए खाई पुणी बाहरी जा ऋषिया डैम को बहुत जोर भोक लगला तो आसिक दही बड़ा टे बस खाइलु आ रथ तैयारी चलती अधा ही जगन्नाथ मंदिर पहुँची गला यही बार देख ऋषिया डैम को जावा आसला गोटे भाई भाई ये अच्छा भाई को डाकुले जावाई ऋषिया डैम कि से जाऊना जमा कौनटा गरम एजुर पकई लसी न खाई हेनी आम लसीटा ए ऑर्डर कलु खाइलु देखो मयूरभंज को एंट्री कले चल कप्तिपदा छक पहुँची जाइए कप्तिपदार बाँ साइड को जावा जगटा ना भूली जगटा ना हो कापाता पड़ा ना कौन गोटे चाल देखने जना पड़ी कापड़ा पड़ा एपट को उदला बर्तमान मो लक्ष्मी यही टाइम बोल ना कहाँ दिवस मैंने हाई जी आई हाट हाटटा कि हाट किण बोधे तुम गली मड़ी की हानसे नहीं रास्ता ना रास्ता जगह अच्छी चलो गाड़ी जीव ना नहीं पार ना पकई दो भाड़ा खराब ड्राइव करना स्लो 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 झरणा स्लो 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 भाई झरणा माने एटा भाई झरणा हाँ है निकी बहुत झरणा पर ओहो फाइनाली आसी पहुँच गले कापड़ गादी फाइनाली आलोक बाबू आनी पहुँचे देले चलो ओ मालू बाबा रे कि जगह को आलो आलो बाबू आमको
ହଁ ଏ ଖରା ଦିନିଆ ତୋର ପାଣି ବହୁତ ଆଇବ ତ। ଏଟା ସେ କେନାଲରୁ ଆସିଛି ଘର। ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍। ଖୁସି କରିଦିଏ ଖୁସି କିସ ସେଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଣିଦେଲ କିଏ ସେଟା ନାଇଁ ନା ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଘରୁ ଦେଖାନି ଆ, କାପଡ଼ ବାଡ଼ି ବହୁତ ବାଟ କେତେ ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ କାଳଟା। ବହୁତ କରିବା ନା ତଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତଳକୁ ଯିବାନି ଓହୋ ଆଲୋକ କାଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନା ହେଡ଼ ତୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ତଳକୁ ଖସିବୁନି ସେ ସିଧା ରହିବି ପୁରା ଧରେ ଅନ୍ଧାରେ ଆସୁଛୁ ଫଟୋ ମାରିଦେ ଅନ୍ଧାର ଚଷମା ବି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି ଚଷମା ଖୋଲି ନା ଚଷମା ଧୂଳିଆର ଆସୁଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ କାଳଟା ଗାଧେଇଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ପୁରା ଝାଳର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାହାର ବାଜି ଯାଇଥିଲା ପଛକୁ ଯାଆନି ଜମା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ସେଟା 500 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଖାଲି ତଳେ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇଲାକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କେତେ ତଳେ ଯାଏ। हाँ धू जो से रुका चलो ତଳେ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଯୋଉନ ପଥର ବାନ୍ଧି ତତେ ତଳକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ତା ସେଠି ଥଣ୍ଡା ହବୁ ବାହାରିବୁ ହଁ